संबोधना आरंभ करमा तो गुजरा ब्लॉक रो भाई माने आपण माने रेडी अछन तो भाई माने देखु आपण माने टिके रचे तो समस्त परिचित करबे भाई माने वर्तमान हमर राज्य कमिटी रो जेटा कि कर्ता कर्ता विधाता हमर पाके उपस्थित अछन समस्त जाइछन हमर प्रिय अजू भाई तांको हमर गुजरा ब्लॉक रो स्वागत संबोधना करबे। धन्यवाद। वर्तमान आम राज्य संपादक महोदय आम पाखे उपस्थित जन जेटा कि चैतन भाई को आम तुला भाई सह संपादक संबलपुर जिला सह संपादक अनुरोध करबी स्वागत करबे। संपादक ताकर संगे संगे सह संपादक उपस्थित अछन घनश्याम बेहरा तांको हमर जिला कोषाध्यक्ष संजीव दास स्वागत संबर्धना करबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। राज्य स्तर कोषाध्यक्ष महोदय आदित्य भाई तांको हमर 24 इंटू 7 रमाकांत भाई को अनुरोध करबी स्वागत करबे। किसी आठ बजवा तो से लगी सर्वप्रथमे गुजरा ब्लॉक तरफ माफी प्रार्थना करूचे कि आपण माने अतिथि हिसाब रे आसिछन समस्त टिके धैर्य सहित बसबे तापरे हमर किछि आठ बजले हमके क्षमा करबे भाई माने। और बहुत जिल्ला रो हमर सुशील कुमार दास सुशील भाई को हमर भाई को अनुरोध करबी स्वागत करबे। हमर गुजरा ब्लॉक सभापति जे कृष्ण पात्र को अनुरोध हमर व्यंग कवि सुशील दास को स्वागत संबर्धना करबे। ताकर संगे संगे आ गोटे अच्छे जेटा कि समस्ते नारा दउछ नारी शक्ति समस्त आगे तो मोर तरफ जटिया किसान तरफ संबलपुर जिला तरफ गुजरा ब्लॉक तरफ से दीदी को धन्यवाद देवार संगे संगे हमें स्वागत करूँ जेटा कि सदरगढ़ जिला राजापुर ब्लॉक वंदिता मल्लिक दीदी को अनुरोध आउ आमर गुजरा संपादक महोदय को अनुरोध स्वागत करबे। बिट्टू भाई स्वागत करो। धन्यवाद। तो सब समय आओ ताकर संगे संगे अछन सुमंत पटेल सह संपादक हिसाब रे बलांगीर जिला के भाई माने हमर संबलपुर जिला तरफ धन्यवाद जेटा कि हमर संबलपुर जिला के हमर बलांगीर जिला रो भाई माने दुई थर 15 मिनट हला दुई थर जाकर आसी कि हमके साहाय्य सहयोग करछन सेति लागि हमर संबलपुर जिला तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। ताकर संगे संगे हमर नयागढ़ जिला रो सभापति महोदय हमर पाके उपस्थित अछन अवकाश काटवा ताको स्वागत संगे संगे हमर
ढेंकानाल जिल्लारो हमर ढेंकानाल जिल्लारो सभापति महोदय नरोत्तम भाई उपस्थित अछन नरोत्तम भाई को मध्य स्वागत संबर्धना करो। धन्यवाद भाई मैंने बर्तमान आम जगतसिंहपुर आसीच जेनटा कि आपण मैंने चिंता करो कहीं संबलपुर आउ कहीं जगतसिंहपुर आसीच आम संपादक दायित्व रे अछन शरद भाई ताकू मध्य स्वागत करो। सॉरी भाई मैंने जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर कहली जाजपुर भाई मैंने जाजपुर शरद भाई ताकर संगे संगे जाजपुर आसीच करुणा भाई गगन भाई ताकू मध्य स्वागत संबर्धना करो। करुणा भाई गगन भाई आपण मान को अनुरोध से सामना के आसो। धन्यवाद भाई मैंने तापरे हमर पाके उपस्थित छन सुंदरगढ़ जिल्लार उपसभापति भीष्म भाई ताकू मध्य स्वागत करू। सुंदरगढ़ जिल्लार उपसभापति भीष्म भाई ताकर संगे संगे सुंदरगढ़ जिल्लार संजीव पीसी भाई ताकू मध्य स्वागत संबर्धना करमा। श्रीनिवास भाई को मध्य स्वागत संबर्धना करमा। जय जगन्नाथ आपन कुचिना ब्लॉक मोदी सिक्यूरिटी भाई मान को आपण माने जेतो बहुत गुडे चेयर खाली रही है तो आपण माने आसन ग्रहण कर पारे आ रास्ता रे हम जाम करना तो हम बहुत भाई बाहर रही है तो ताको भी आसन जीवार असुविधा रहते तो कोई समस्त भाई मान को कि चेयर माने खाली कोई राजकिशोर देवरी भाई अछन ताको मध्य स्वागत करवा। राजकिशोर भाई अपन को अनुरोध पेटार पाके आसो। ताकर संगे संगे पीडी राजेश भाई अपन को मध्य अनुरोध। उचिना ब्लॉक पक्षर आयोजित बंधु मिलन कार्यक्रम यही अवसर में मंचासीन राज्य जिला तथा ब्लॉक समस्त कर्मकर्ता एवं यही कार्य को परिचालना करुवा सर्वोपरि कुचिना ब्लॉक ड्राइवर महासंघर सभापति संपादक एवं समस्त शुभेच्छुक एवं मंच सम्मुखें उपवेशित होइथिबा आमर जाग्रत प्रहरी सारथी बंधु मानू यही अवसर में कुचिना सामाजिक संगठन तरफ अभिनंदन स्वागत। उपस्थित पंचमंडल नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त जिला ब्लॉक समस्त उपस्थित भाई मान नमस्कार जय जगन्नाथ। खास करके आमर संबलपुर सभापति एवं ब्लॉक कुचिंडा ब्लॉक समस्त भाई मान नमस्कार जय जगन्नाथ। गोटे इम्पोर्टाट कथा आमर जो भलेंटियर भाई मैंने अच्छा जो भाया शांति शृंखला कार्य करते अशेष अशेष धन्यवाद एवं नमस्कार करुच्ची से जो भाया कार्यक्रम करते देखी बहुत खुशी लगे रैली आरंभ ठार शेष पर्यटन भूमिका पूरा थिला बहुत खुशी लगुच आप संबलपुर एकता देखी ये आप एकता था आगू बढ़ु
ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭାବପ୍ରେମ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଗେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ କେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିକା ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଆମର କରିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କେବେ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ସେଫ୍ଟି ଆମ ହାତରେ। ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା, ଏହିଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସ୍ତ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଚଲାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେମିତି ସେ ଭାଇ କହିଲେ ବର୍ଦ୍ଦିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଦି କାଢ଼ିକି ହେଲ୍ପ ମାଗନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଠକେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ନିୟମ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ସେହିଭଳିଆ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ସୁଜିତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହେଲେ ବି ନିହାତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ଯାଆନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ଭୂମିକା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ODM-ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟେଡ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ପିନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ସଂଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କାହାକୁ ସଂଘରୁ ରିମୁଭ୍ ମାରିବା, କେବଳ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରେଇଥିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ସଂଘରୁ ରିମୁଭ୍ ମାରିବା, କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6ଟା ଜିବିରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ସେଇ 6ଟା ଜିବିରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲର ପିନ୍ ଶୁଣି ପାରୁନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ପିନ୍ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ପିନ୍ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମର ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେନି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ? ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେନି ବ୍ଲକ ଭାଇ କାହାକୁ ନେଇ କାମ କରିବେ? ବ୍ଲକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା କାମ କରିବ, ଜିଲ୍ଲା ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ କରିବ। ତ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର କ'ଣ ଥିଲା, ମାର୍କେଟରେ ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଅଛି? କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କେତେ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଘକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ନଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ସାଇଡ୍ ବାମ କରି ଖେଳ କରିବା ଚଳେ। ସଂଘରେ ଯାହା କରିବା ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲା ଆମକୁ ସରକାର କରିବନି। କୌଣସି ଭାଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ହଇରାଣ ପାଇଲା ସେଟା ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିବା, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସରକାରକୁ ଏମିତି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାନି, ଆମ ଅଧିକାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବା। ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିବା, ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିବା, ତା ନୁହେଁ। ସରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେବେ ଆମେ ସରକାରକୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ କରିବା। আগুন টেকে দিয়েছ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରାଲି, ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏକାଠିକି ହେବାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି
এই মিটিংটা অনুষ্ঠিত হয়েপারে কুচিন্ডা ব্লকর সব ভাই বহুত বহুত ধন্যবাদ সম্বলপুর জেলা ড্রাইভর ମାନଙ୍କୁ বহুত বহুত ধন্যবাদ যা হোক প্রয়াস জারি রখিছন ভাই মানে আমি তো জারি রখিছু নিহতি ভাবে দিন পরে দিন গড়ি যাচ্ছে কিন্তু বহুত পুরোনা স্বপ্ন মানে কেবে পূরণ হবা কেবে পূরণ হবা আমি নিহতি অপেক্ষার রহিছু ସବୁଦିନ ଟାକି ବୁଝୁଛୁ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନା ହେଇପାରବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୁବିଧା ନା ହେଇପାରବା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଖୁସି ଯେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ନ ଯେ ଆମର ହକର ଲାଗି ଆମେ ହିଁ ଲଢ଼ିଲେ କିଛିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରବା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମର ଲାଗି ଲଢ଼ି ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ନିଜର ହାତ ପକେଟରୁ ପଇସା ସାରିକିରି ମହାସଂଘର ସାଥ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ କୌଣସି ଭାଇକୁ ଆସ ମାଂସ ଭୋଜି ଦିଆ ହବା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ଲାଗି 200 ଦିଆ ହବା ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ରାଲିରେ ବା ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦଉନି କାହାକି ନାଇଁ ଡକା ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ମାନେ ନିଜର ପକେଟରୁ ନିଜର କାମ ଧାମ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ବୈଠକଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପକେଟରୁ ହିଁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ କୌଣସି ଖଣି ନାଇଁ ମାରି କି କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ନାଇଁ ଆସି କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିବା ଲାଗି ଚାହିଁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯଦି सारा दुनिया रे गोटे अन्यतम जीव भाव गणती लोक शुईला बेले आम गाड़ी चलासु लोक से खरार बाहर नहीं कर एसी भितर रहीसन से टाइम रे आम टीटिया खरार गाड़ी भितर भी शुईसु तेणुक आम जीवन निहाती अलग है किंतु आम कष्ट बुझवार लगी आज पर्यंत किए चेष्टा भी नहीं करे कि किए अवगत कराला भाया ना पारा जहा हो ये संबलपुर माटी चैतन्य भाई दिने ग्रुप गोटे तैयारी करके देइथिले फेसबुक माध्यम रे मुई खबर पाइथिली फेसबुक रे देखबार के पाइथिली तो आजिर केबे ना भाबिथिलु जे से दिन से छुटिया ग्रुप रे आज एते बड़ धरणर रूप नै जिबा माने से चार जन भाई तो आज 4 लोक ड्राइवर भाई माने हमें एकानी के जिमा गुटे सुतारे बांधी आई जिमा ताहा माने केही कल्पना मध्ये ना करि पड़थिले जा भी हो जी सब होई से मां समले बाटीरु गुटे भल माने गर्वर कथा समले पाटिल पुओ से चैतन्य भाई भी जाओ तांकर गुडे केन गुडे बुद्धि जुठी गुडे व्हाट्सएप ग्रुप खुलिथिले आई से व्हाट्सएप ग्रुप रे हुए तो अधिकांश भाव रे मु ही परिचालना करथिली जेंता कि तार मगुआ संभाळिथिली निहाती भाव रे हमर दुई जनकर कोऑर्डिनेशन हमर दुई जनकर वार्ता हमर दुई जनकर चिंताधारा एक रहबारु परवर्ती मुहूर्त रे हमर सब भाई मानकर सहयोग रे हमर राज्य कमिटी जहा अछन प्रत्येक जिला कमिटी प्रत्येक ब्लॉक कमिटी प्रत्येक पंचायत कमिटी एकरु अनेक जन गाना बाहला हमर से एकरु अनेक हे आज हमें 4 लाख रे जाओ पहुंचले भाई माने सब आपण मानकर सहयोग लागि आपण मानकर समस्तकर इच्छा भी थिला एवं कुचिना ब्लॉक रो समस्त भाई माने जोग दैथिले एथिरा हमें ड्राइवर भाई मान को सचेतन करबा सहित निशारु दूर रहबे एवं ट्रैफिक नियम मानि गाड़ी चलेबे सचेतन करबार सहित हमर ये संगठन केमती दीर्घस्थायी चिरस्थायी होकर रमर केमती सुविधा हो पार आम केमती निजक निजे आहरी सहयोग करवा निहाती आलोचना करूँ जो सरकार आम कथा देकी कथा को भूली जाइए मन पकड़ापी आज रैली करूँ आगामी दिन में लड़े करने प्रस्तुति बैठक कहले अत्युक्ति हम ना सर केतोटी ब्लॉक रो ड्राइवर भाई माने आज संबलपुर जिलार पाखापाखि समस्त ब्लॉक आसछन्ते एवं आमर बाहर जो पड़ोशी जिला गुड़ाक किसी लीडर भाई मैंने